ओम शांति। आज बाबांकर 13 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे, बाबांक द्वारा तुम मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर जो ज्ञान मिली एहाकु तुमे माने बुद्धि रे रखिछ। सेथिपाई तुमे माने हेल स्वदर्शन चक्रधारी। बाबांक द्वारा तुम मानकु सृष्टिर आदि मध्य अंतर जो ज्ञान मिली एहाकु तुमे माने बुद्धि रे रखिछ। सेथिपाई तुमे माने हेल स्वदर्शन चक्रधारी। प्रश्न, आत्मा मानकु पवित्र करिबा पई आत्मिक पिता केउ इंजेक्शन देउछंती? आत्मा मानकु पवित्र करिबा पई आत्मिक पिता केउ इंजेक्शन देउछंती? उत्तर, मन मना भवर। एही इंजेक्शन आत्मिक पितांक बिना केही देई परिबे नहीं। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे, तुमे माने मोते मने पकाओ। बास मने पकाइबा द्वारा ही आत्मा पवित्र होई जिवो। एथिरे संस्कृत आदि पढ़िबार मध्य कौनसी आवश्यकता नहीं। बाबा तो हिंदी भाषा रे एवं सीधा सीधा शब्द रे सुनाउछंती। जेतेबेले आत्मा मानकर एही निश्चय होई जाउछि कि आम आत्मार पिता आमको पवित्र हेबार एही उपाय बताउछंती, सेतेबेले सेमाने विकार गुड़िकु त्याग करी चलिथंती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ तो पिला मानकु बुझा जाइछि। आत्मा स्वयं निजर परिचय देउछि। मोर स्वरूप शांत अटे एवं मोर रहिबार स्थान शांति धाम, जहाकु परम धाम निर्वाण धाम मध्य कुहा जाई थाए। बाबा मध्य कहउछंती जे देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। बाबांकु मने पकाओ, से हेउछंती पतित पावन। एक कथा केही हेले भी जानी नाहंती जे आमे आत्मा अटु। एठाकु अभिनय करिबाकु आसीछु। एबे ड्रामा शेष हेउछि, घरकु फेरिबाकु हेबो। सेथिपाई कहउछंती मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश हेबो। एहाकु ही संस्कृत रे मनमना भव कहउछंती। बाबा किछि तो संस्कृत भाषा रे कहि नाहंती। बाबा तो हिंदी भाषा रे बुझाउछंती। जेपरि सरकार मध्य कहूछि जे एकमात्र हिंदी भाषा हेबा उचित। बाबा मध्य वास्तव रे हिंदी रे ही बुझाइछंती। किंतु एही समय रे अनेक धर्म मठ पंथ थिबा कारणरु भाषा मध्य अनेक प्रकारर करि देइछंती। सत्य जुगरे एठारे जेते भाषा रहिछि एते भाषा रहिबो नाही। गुजरात रे रहिला बालांकर भाषा अलगा। जे जेउ गाँ रे रहिथांती से सेठाकार भाषा जानिथांती। अनेक मनुष्य एवं अनेक भाषा रहिछि। सत्य जुगरे तो गोटिए धर्म गोटिए भाषा थिला। एबे तुम संतान मानकर बुद्धि रे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान अछि। एक कथा कौनसी शास्त्र रे नाही। एभली कौनसी शास्त्र नाही जेउथिरे एही ज्ञान थिबो। ना सेथिरे कल्पर आयु लेखा जाइछि, ना काहाकु एकथा जणा अछि। सृष्टि तो एक ही अटे। सृष्टिर चक्र घूरी चलिछि। नुआरु पुरुणा, पुरुणारु पुणी नुआ हेउछि। एहाकु ही स्वदर्शन चक्र बोली कुहा जाउछि। जहांक पाखरे एही चक्रर ज्ञान अछि तांकु स्वदर्शन चक्रधारी कुहा जाउछि। आत्मा मध्यरे एही ज्ञान रही थाए। एही सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि, सेमाने पुणी श्री कृष्ण को विष्णु को स्वदर्शन चक्र देई देइछंती। एबे बाबा बुझाउछंती सेमानक पाखरे तो एही ज्ञान नथिला। कृष्ण एवं विष्णु को पाखरे सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान बाबा ही देउछंती। एहा ही हेउछि स्वदर्शन चक्र। बाकी कौनसी हिंसार कथा नाही, जहा द्वारा गोला कटि जिबार संभावना अछि। ए सब मिछ कथा लेखि देइछंती। एही ज्ञान बाबांक व्यतीत कौनसी मनुष्य मात्र देई परिबे नाही। मनुष्य को केबे भगवान बोली कुहा जिब नाही। जेपरि ब्रह्मा विष्णु शंकरଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ देवता कुहा जाउछि। बाबांकर जेउ महिमा रहिछि
ତାହା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବାବା ତ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମହିମା ଅଟେ ଯାହା ବାବାଙ୍କର ଅଟେ। ପୁଣି ବି ପିଲାମାନେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ବାବା ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ହେଲେ ଭଗବାନ, ସେ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ପୁଣି ପତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ତ ସର୍ବଦା ପବିତ୍ର ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର। ପ୍ରଥମତଃ ମୁକ୍ତି ଦରକାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ମୁକ୍ତି, ସୁଖ ଧାମକୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଥିଲା। ବାକି ସବୁ ଏତେ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଏକ ହିଁ ଭାରତ ଦେଶ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବିରଳା ଆଦି ଯିଏକି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଏହି ବାଦଶାହୀ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିଲା। ସେମାନେ କେତେ ସମୟ ରାଜତ୍ୱ କରିଥିଲେ, ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ, କିଛି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ଯେପରି କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ନା, ଏହାକୁ ଭକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ନିଜେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ପୁଣି ନିଜେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପୂଜ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଫରକ ରହିଛି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଥିବ ନା। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରୋଧୀକୁ ପତିତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପତିତ କୁହାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମିଳୁଛି। ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତ ହିଁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଥିଲା, ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏକଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ରାଜତ୍ୱ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପ୍ରଜା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ରହିବେ। ଏବେ ତ କେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ବିନାଶର ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ତ ନିଶ୍ଚିତ ପରିସ୍ଥାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଟେ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ କିଏ ବଦଳାଇବ, ଏକଥା କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି କଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ବୁଝାଇଲା ବାଲା એકમાત્ર ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛ। କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ। ଭାରତ କେତେ ଧନବାନ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ତ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଦୟାର ସାଗର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭାରତ ସୁଖଧାମ ଥିଲା, ଏକଥା ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲାଣି। ନଚେତ ଏହି ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏହା ବାବାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ବାବାଙ୍କର ଦୟା ଆସୁଛି। ଭାରତ ତ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶ ଅଟେ। କହିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବାର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଆଉ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଏବେ ଏହି ଭାରତର ବିଲକୁଲ ଅଧୋଗତି ହୋଇଯାଇଛି। ଗାୟନ ତ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା। ଏହାର ନାମ ହିଁ ହେଭେନ୍, ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଭାରତର ମହିମା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ଭାରତର କାହାଣୀ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଭାରତର କାହାଣୀ ଅର୍ଥ ଏହି ଦୁନିଆର କାହାଣୀ। ଏହାକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର କାହାଣୀ କୁହାଯାଉଛି। ବାବା ହିଁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପୁରା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ରାଜ୍ୟ କିପରି ମିଳିଥିଲା? ସତ୍ୟଯୁଗ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? ସଙ୍ଗମ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା? କଳିଯୁଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବାବାଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି ନା ଯେବେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ବୋଲି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଆସୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି।
तेणु मनुष्य माने द्वंद्वरे पड़ी जाउछंती। संगम युग को केवल तुमे ही जानिछ। तुमे किए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी एक कथा बोर्ड उपरे लेखा जाइछि। ब्रह्मांकर पिता किए? शिव, जिए कि सर्वोच्च अटंती। पछरे रहिछंती ब्रह्मा। पुणी ब्रह्मांक द्वारा रचना हेउछि। प्रजापिता तो निश्चित ब्रह्मा को ही कुहाजिब। शिवंकु तो प्रजापिता कुहाजिब नाही। शिव समस्त आत्मा मानकर निराकार पिता अटंती। पुणी एठाकू आसी प्रजापिता ब्रह्मांक द्वारा संतान मानकु पोष्य संतान रूपे ग्रहण करुछंती। बाबा बुझाउछंती, मु एहांक शरीर रे प्रवेश करिछि। ब्रह्मांक द्वारा तुमे मुख वंशावली ब्राह्मण होइछ। ब्रह्मांक द्वारा ही तुमको ब्राह्मण कराई पुणी देवता कराउछि। एबे तुमे ब्रह्मांकर संतान होइछ। ब्रह्मा काहार संतान अटंती? ब्रह्मांकर पितांकर कौनसी नाम रही अछि कि? हाँ, से हेउछंती शिव निराकार। से आसी एहांक शरीर रे प्रवेश करी पोष्य करी पुणी मुख वंशावली कराउछंती। बाबा कहुछंती, मु एहांकर बहुत जन्मर अंतरे प्रवेश करुछि। इए मोर होई जाउछंती। सन्यास धारण करुछंती। काहार सन्यास? पांच विकारर, देह अभिमानर। घर द्वार छाड़िबार आवश्यकता नाही। गृहस्थ व्यवहार रे रही पवित्र रहिबाकु हेब। मोते मने पकाओ, तेबे तुमर विकर्म विनाश होई जिव। एहा ही जोग अटे। एहा द्वारा विकार रूपी खाद बाहरी जाई तुमे सत्व प्रधान होई जिव। भक्ति मार्ग रे जेते भी गंगा स्नान आदि कले, जप तप आदि कले, सीढ़ी निश्चित ओह्लाइबाकु ही हेब। सत्व प्रधान थिल, एबे तम प्रधान होई जाइछ। पुणी सत्व प्रधान किपरि हेब? ताहा पुणी बाबांक बिना आउ केही से रास्ता बताई पारिबे नाही। बाबा तो बिल्कुल ही सहज भावरे बताउछंती जे मोते मने पकाओ। से आत्मा मानक सहित ही कथा हेउछंती। कौनसी गुजराटी अथवा सिंधी मानक सहित कथा हेउ नाहंती। एहा ही हेउछि रुहानी ज्ञान। शास्त्र गुड़िकरे शरीर संबंधी ज्ञान रहिछि। आत्मा को ही ज्ञान दरकार। आत्मा ही पतित होई जाइछि। आत्मा को ही रुहानी इंजेक्शन आवश्यक। बाबांकु ही रुहानी अविनाशी सर्जन कुहा जाउछि। से आसी निजर परिचय देउछंती जे मु तुमर रुहानी सर्जन अटे। तुमर आत्मा पतित होइथिबा कारणरु शरीर मध्य रोगी होई जाइछि। एही समय भारतवासी तथा सारा दुनिया नरकवासी होई जाइछंती। पुणी स्वर्गवासी किपरि होई परिबे? ए कथा बाबा बुझाउछंती। बाबा कहुछंती, मु ही आसी सबु पिला मानकु स्वर्गवासी कराउछि। तुमे मध्य बुझुछ जे वास्तव रे आमे नरकवासी थिलु। कली युग को नरक कुहा जाई थाए। एबे नरकर मध्य अंत समय अटे। एही समय भारतवासी रौरव नरकरे पड़िछंती। एहाकु सार्वभौमिकता मध्य कुहा जीव नाही। परस्पर मध्यरे लड़ाई झगड़ा करुछंती। एबे बाबा स्वर्ग को नहीं जिबार योग्य कराउछंती। तेणु तांक कथा मानिबा उचित ना। भारतवासी निजर धर्मशास्त्र को मध्य जानी नाहंती। बाबा को ही जानी नाहंती। बाबा कहुछंती, मु ही तुमको पतितरु पावन कराई थिली। श्रीकृष्ण कराई नथिले। श्रीकृष्ण तो प्रथम नंबर पवित्र थिले। तांको श्याम सुंदर मध्य कुहा जाए। श्रीकृष्ण कर आत्मा पुनर्जन्म नहीं नहीं एवं श्यामल होई जाइछंती। काम चित्तारे बसी कला होई जाइछंती। जगत अंबा को काली रूपे काहींकी देखाइछंती ए कथा केही जानी नाहंती। श्रीकृष्ण को जेपरी कला देखाइछंती सेहीपरि जगत अंबा को मध्य कला देखाइछंती। एबे तुमे कला अट, पुणी सुंदर हेउछ। तुमे समस्ते बुझाई पारिब जे एही भारत बहुत सुंदर थिला। सौंदर्यता देखिबार अछि तो आजमेर रे थिबा सुनार द्वारिका देख। स्वर्ग रे सुना हीरार महल थिला। एबे तो पत्थरर महल रहिछि। सबु तमो प्रधान होई जाइछि। तेबे पिला माने जानिछंती जे शिव बाबा ब्रह्मा दादा उभय एकत्र रहिछंती। सेथिपाई बाप दादा बोली कहुछंती। शिव बाबांक ठारू संपत्ति मिलुछि।
जदि दादांको ठारु संपत्ति मिलुछि बोली कहिबा तेबे शिव बाबांको पाखरे कौन अछि? संपत्ति तो शिव बाबांको ठारु ही मिलुछि ब्रह्मांको द्वारा। ब्रह्मांको द्वारा विष्णुपुरीर स्थापना हेउछि। एबे तो रावण राज्य चलिछि। तुम व्यतीत समस्ते एठारे नरकवासी अटंती। तुमे एबे संगमरे अछ। एबे पतितरु पावन हेउछ, पुणी विश्वर मालिक होइजिब। ए कथा केही मनुष्य पढ़ाउ नाहंती। तुमको किए मुरली शुणाउछंती? शिव बाबा। से परम धामरु आसुछंती। पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर रे जदि कहार निश्चय होइजिब तेबे बाबांक सहित मिसिबा बिना रही परिबे नाही। कहिबे जे प्रथमे बेहद्र बाबांक सहित मिसिबु, बाबांक सहित न मिसी रही परिबु नाही। कहिबे बेहद्र बाबा जी कि स्वर्गर मालिक कराउछंती, तांको पाखकु आमकु तुरंत नहीं चल, आमे टिके देखिबु तो शिव बाबांकर किए रथ अटंती। लोक माने मध्य घोड़ार श्रृंगार करिथांती। आत्मार संकेत रूपरे ता मुंडरे तिलक लगाई थांती। सेही घोड़ा महम्मदंकर थिला, जी कि धर्म स्थापन करिथिले। भारतवासी पुणी वृषभ को तिलक देई मंदिर रे रखिथांती। भाबुछंती जे ये शिवंक वाहन अटंती। वृषभ उपरे ना शिव बसिथांती ना शंकर बसुछंती। किछि भी बुझु नाहांती। शिव निराकार अटंती। सीए पुणी किपरि वृषभ उपरे बसिबे? वृषभ उपरे बसिबा पाई तो गोड़ थिबा दरकार ना। एहा हेउछि अंधश्रद्धा। अच्छा, मीठा मीठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट, बाबांको ठारु जेउ ज्ञान अमृत मिलुछि सही अमृत को निजे पान करिबा सहित अन्य मानकु मध्य पान कराइबाकु हेब। पूजारी पूज्य हेबा पई विकार गुड़ी को त्याग करिबाकु हेब। बाबांको ठारु जेउ ज्ञान अमृत मिलुछि सही अमृत को निजे पान करिबा सहित अन्य मानकु मध्य पान कराइबाकु हेब। पूजारी पूज्य हेबा पई विकार गुड़ी को त्याग करिबाकु हेब। द्वितीय पॉइंट, जेउ बाबा आमको स्वर्ग को जीवा पई योग्य करूछंती तांकर प्रत्येक कथा को मानिबाकु पड़िबो। पूरा निश्चय बुद्धि हेबाकु पड़िबो। जेउ बाबा आमको स्वर्ग को जीवा पई योग्य करूछंती तांकर प्रत्येक कथा को मानिबाकु पड़िबो। पूरा निश्चय बुद्धि हेबाकु पड़िबो। वरदान, अनुभव रूपी विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति द्वारा मायार पावर को सामना करुथिबा अनुभवी मूर्त भव। अनुभव रूपी विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति द्वारा मायार पावर को सामना करुथिबा अनुभवी मूर्त भव। सबुठारु शक्तिशाली स्थिति हेला निजर अनुभव। अनुभवी आत्मा निजर अनुभव रूपी विल पावर द्वारा मायार जे कोनोसी पावर को सबु कथा को सबु समस्या को सहजरे सामना करि परिबो एवं सबु आत्मा को संतुष्ट मध्य करि परिबो। तेबे सम्मुखीन करिबार शक्ति द्वारा समस्त को संतुष्ट करिबार शक्ति अनुभव रूपी विल पावर द्वारा सहजरे प्राप्त होई थाए। सेथिपाई सबु प्रकारर संपत्ति को अनुभव करी अनुभवी मूर्त हुआ। स्लोगन, परस्पर को देखिबा परिवर्ते निजकु देख एवं निजकु परिवर्तन कर। परस्पर को देखिबा परिवर्ते निजकु देख एवं निजकु परिवर्तन कर। अव्यक्त इशारा, सर्वदा अचल अटल एवं एकरस स्थितिर अनुभव कर। एबे निजे निजकु चेक कर जे मो पाखरे सर्वशक्तिर सर्वप्राप्तिर एवं सर्वगुणर अनुभव अछि त। जदि अनुभव रूपी अधिकारी पणिया अछि तेबे कौनसी भी परिस्थिति अनुभवर अधिकारी पणिया सम्मुखरे कौनसी प्रभाव पकाई परिब नाही। अनुभवी मूर्त आत्मा केबे भी कौनसी भी परिस्थिति रे अचल अटल रही थांती, हलचल होई न थांती। काहींकि ना
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ଅନୁଭବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ଶକ୍ତି ସହଯୋଗୀ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ତୁମ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ଏକମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ ବାବାଙ୍କ ସହ, ଦେହଧାରୀ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦୂରେଇ ରୁହ। ଏକମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଡ଼ ବାବାଙ୍କ ସହ, ଦେହଧାରୀ ଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦୂରେଇ ରୁହ। ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ ସେ ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନ, ସ୍ନେହୀ ସନ୍ତାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଶୁଣ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ତୁମ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବ ଆଉ ବିଜୟୀ ଜାଣ, ମନରେ ରଖିବ ନାହିଁ କିଛି ଗୋପନ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ହେବ ଆଉ ବିଜୟୀ ଜାଣ, ମନରେ ରଖିବ ନାହିଁ କିଛି ଗୋପନ। ସାଂସାରିକ କଥା, ସାଂସାରିକ କଥା, ସାଂସାରିକ କଥାରେ ସେ ଦେବନି ମନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ତୁମ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯୋଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନ, ସେବାରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇବ ଦଧିଚି ସମ। ଅମୃତ ବେଳାରେ ଯୋଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନ, ସେବାରେ ସ୍ୱାହା ହୋଇବ ଦଧିଚି ସମ। ସର୍ବଶକ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତି, ସର୍ବଶକ୍ତି ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହେବ ସମ୍ପନ୍ନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ତୁମ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ସାହାଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବି ନାହିଁ, ବରଦାତା ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଶୋଭଇ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିବି ନାହିଁ, ବରଦାତା ପିଲାଙ୍କୁ ଏ ଶୋଭଇ ନାହିଁ। ଦେହ ଭାନ ଛାଡ଼ି, ଦେହ ଭାନ ଛାଡ଼ି, ଦେହ ଭାନ ଛାଡ଼ି କର ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ତୁମ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବ ସର୍ବଜନ, କରାଇବ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ। ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବ ସର୍ବଜନ, କରାଇବ ପ୍ରାପ୍ତି ତୁମେ ସର୍ବଦା ଜାଣ। ଏକାନ୍ତରେ ଥିବ, ଏକାନ୍ତରେ ଥିବ, ଏକାନ୍ତରେ କରୁଥିବ ସ୍ନେହ ମିଳନ। ଏକାନ୍ତରେ କରୁଥିବ ପ୍ରଭୁ ମିଳନ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦନ, ନିକଟ ହୋଇଲା ଘର ବାହୁଡ଼ା ଦିନ। ନିକଟ ହୋଇଲା ତୁମ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ।